षड्यंत्र और मिथ्या मामला घटना को विरोध कर गजपति जिलापाल कार्यालय सम्मुखें 13 तारिख सांबादिक मैंने अनिर्दिष्ट काल गणधारणा बसवे। सूचनायोग्य रायगढ़ ब्लॉक अंतर्गत पेगेड़ा सरकारी प्राथमिक विद्यालय जड़े छात्री शिक्षयित्री को विंचिबा और अंडा बंटा घटनार खबर प्रसारित होता। उक्त घटना को केन्द्र कर पेगेड़ा सरकारी प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री संध्याराणी परीक्षा सांबादिक संजीव कुमार पाणी, संतोष कुमार पट्टनायक और जितेन्द्र पात्र विरोध में रायगढ़ थाना रे मिथ्या मामला रुजु करथिले। उक्त अभियोग को आधार करी 3 जन सांबादिकों को थाना को सेप्टेम्बर 5 तारिख रे जेरा पाई डका जायथिला। सेठारे से सांबादिक माने तदंतरे सहयोग करथिले। एपरिक तदंत बेले थाना रे अभियोगकारी जने सांबादिकों को चिन्हि पारि नथिले। एहा एक सेमानक विरोध रे षड्यंत्र करा जाय मिथ्या मामला करा जायछि बोली सांबादिक माने अनुभव करथिले। तापरे 3 जन सांबादिक माने पृथक पृथक भावे प्रधान शिक्षयित्रीक समेत षड्यंत्रकारी विरोध रे थाना रे अभियोग करथिले। घटनार तदंत रे जिला शिक्षाधिकारी और जिला शिशु सुरक्षा प्रकल्प अधिकारी को सामिल करने को अभियोग पत्र रे उल्लेख करा जायछि। मध्याह्न भोजन पर तदंत हेबो बोली तदंतकारी अधिकारी कहिथिले। 3 जन सांबादिक मध्याह्न भोजन पर थाना को जाई रात्र 8 घंटा पर्यंत अपेक्षा करथिले, किंतु अभियोग करथिबा प्रधान शिक्षयित्री जनक आसी नथिले। घटना प्रकृतर सत्यासत्य तदंत न करी प्रधान शिक्षयित्री करथिबा मिथ्या अभियोग ग्रहण करी 3 जन सांबादिक विरोध रे पुलिस मामला रुजु करथिला, किंतु सांबादिक माने जे अभियोग करथिले ताहार मामला रुजु करि नथिले। ए घटना को विरोध करी बुधवार विलंबित संध्या समय जिलार विभिन्न वैद्युतिक मुद्रण गणमाध्यम प्रतिनिधि माने गजपति जिलापाल विजय कुमार दास को भेटी पेगड़ा सरकारी प्राथमिक विद्यालय घटनार तदंत करने 3 जन सांबादिक थाना रे जो अभियोग करिसेंती से मामला गुड़िक रुजु करने को दावी करिसेंती। आसंता 13 तारिख में सांबादिक माने जिलापाल कार्यालय सम्मुखें अनिर्दिष्ट काल पर्यंत धारणा रे बसबे बोली कहबा पारलाखेमुंडी थाना रे जणाइछंती। जिलापाल दाबीपत्र प्रदान बेले वरिष्ठ सांबादिक गरुड़ध्वज चौधरी, द्विजेन्द्रनाथ पाढ़ी, विधान चौधरी, प्रदीप नायक, गणेश राजू, रश्मिरंजन मिश्र, कृष्ण कुमार बेहरा, शिशिर कुमार गौड़, लोकनाथ पंडा, आमोद कुमार वर्धन, कैलाश सौल सिंह, अलिन पाणी, फिल्मन कराड़, सुशांत प्रधान और दिलीप कुमार शतपथी समेत बहु गणमाध्यम प्रतिनिधि उपस्थित रही। मना हूँ गरुड़ध्वज चौधरी जिला प्रतिनिधि समय आम आज आसलु जेहेतु आमर 3 जन सांबादिक ना मिथ्या मकदमा रायगढ़ थाना रुजु होता माई सिंह को बारंबार रिक्वेस्ट करते आम जो आम सांबादिक मैंने जो एफआईआर देते से ये भी केस रेजिस्टर न होगा आज जिलापाल दृष्टि आकर्षण आज आस पहुँची जिलापाल समस्त विषय आम विस्तृत भाव वर्णना कलु। सांबादिक मैंने गजपति जिले कार्य करने बहुत कष्ट हो पड़े जो निरपेक्ष भाव सांबादिकता कर ना केस हो मिथ्या मकदमा दाखल हो एक घटना घटी रायगढ़ जिला रायगढ़ ब्लॉक पेगड़ा प्राइमरी स्कूल से जड़े प्रधान शिक्षयित्री 3 जन सांबादिक ना मिथ्या मकदमा दाखल कर आगुरी कहते मत धमकी पैसा नहीं गोटे कि रिपोर्ट देते धार नहीं तेणु सांबादिक मान से चिन्ह ना धार केमी देते व्यवसाय ना पैसा देके धार बोली कौन तेणु यार निरपेक्ष तदन कर आज जिलापाल आसलु जिलापाल देखा कलु समस्त सांबादिक मैंने मिलित भाव कहले और निरपेक्ष तदन कर जिलापाल निर्भर प्रतिश्रुति देते जार निरपेक्ष तदन हम समस्त पर तदन कर आपन को खूब कम दिन भितर आप जनइबी आज प्रतिश्रुति देते तेणु आम धन्यवाद जनाऊँ जिलापाल को। जिलापाल सहित पुलिस तदन कर पुलिस कहीं निरपेक्ष तदन न कर केस एकत्र भाव रेजिस्ट्रेशन करदी जिले चल पाइब कौन सांबादिक न्यूज लिखापी भी भयभीत है तेणु आगामी दिन में सांबादिक सब एकत्रित रही यह प्रतिवाद करूँ जिलापाल कन्स्टिट्यूशन से भी पालन करेंगे आम आशा कर। कहे जिलापाल को कौन एक्सप्लेन कले कौन सब प्रतिश्रुति आज गजपति जिले में गत किछि दिन तले जो रायगढ़ थाना 3 जन सांबादिकों को गोटे मालाफाइड इंटेंशन आम कहीपर मालाफाइड इंटेंशन रखी किछि निरपेक्ष संवाद उपरे
ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ହେଇଥିଲା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିନା କୌଣସି ମାନେ ଇନକ୍ୱାରିରେ ସେଟାକୁ ଯେପରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲୁ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ୟାର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରୁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଏସ୍କେପ୍ ରୁଟ୍ ଭଳିଆ କରିକି ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ସାମ୍ବାଦିକକୁ ହ୍ରାସ କରିକି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ବନ୍ଦ ହେଉ, ଏଇଟା ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ଗୋଟେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥାନାରେ ମାମଲା ଦେଲେ। ଥାନାରେ ମାମଲା ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭରେଜ୍ କରିନି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ସେଥିରେ ଆକ୍ରୋଶ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ସେ ମୋ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ପୋଲିସ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଥାନାକୁ, ଆମେ ଯାହାର ପୁରା ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ପୋଲିସକୁ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ କହିବା ପରେ ବି ପୋଲିସ ଆମର କଥାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଆଉ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଆମ ଉପରେ ମାମଲା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆମେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମେ ଏହାର କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ର ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ଆମ କେସ୍କୁ ସେମାନେ କାଟିନାହାନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନଜରକୁ ଆଣିବାକୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିପରି ଚାଲୁ ରହେ, କୌଣସି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯଦି କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାର କରେ, ଯଦି ତାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁରେ ଯଦି ଥାନାରେ ଯଦି ମାମଲା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିବ କୌଣସି ଏହାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ବି ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଏହା ଏକ ମାନେ ଆମ ବ୍ଲକ, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଖରେ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦର କାରଣ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭାସ୍କର ସାଏଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।